No. Oh, ang laki na niya, oh. Standing, oh. Sige man, mahali. Ano mo nga, yung sobrang may stretch yung ano niya. Yung katawan niya. Magkasing laki na ata kayo pag tumayo siya. Oh. You say hi to the video, Shiloh. Hi. Hi, guys. Hi guys. We are here in Daddy's house and Dad is getting the big wobble with Lolo Johnny. Okay, yeah. Bye bye. Wala. Sige. Up, Dad! Up! Up, Ayun, Daddy. nag-growl na siya. Iba na yung lakas niya. Ala, ala. Ala, gulaban sila. Nabannog ka na na. Mahal, sa ibig sabihin pag meron tong naganog sa kanya, iwala-walag sana. Put in your head. Okay, dude. What is that? Is that a iguana? Yes. Hindi, andun yung iguana sa taas. What is that? Iguana. Is it a lizard? It's not a lizard. Hip, small hand. Oh, ang laki na niya, oh. Oh. Wala, oh, oh. Ganyan siya kalaki. Hoy, dumumpak. Sige, tadata, rupa, miti makagat na. She went straight. No. Get quick. Nasa buto. Yes, see. Wala. Iguana, come in, Daddy. Sakit mong kuko niya, oh. Lolo. Bakit? Why?